Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Selamat pagi anak-anak. How are you there? Apa kabar kalian di sana? I hope all of you always in a great condition and happy situation. Now, welcome back again with me. It means it's time for studying and learning about English. And today we are going to study together in lesson 3. The topics are talking about using expressions of like and dislike, and then using because and because of. That's the point that we will study and learning together today. Are you ready? You may open your book, in order that you study through this video. Okay. Like and dislike artinya adalah suka dan tidak suka. Yang di dalam bahasa Inggris di sini ada ketentuan-ketentuannya, ya. Kita lihat di sini di poin A. Listen to and repeat after me. I, you, they, we. Ya. I like singing. You like singing. I dislike dancing. They dislike dancing. Dan seterusnya. Kemudian he, she, it. Ketika subjeknya berupa he, she, it, maka dia menggunakan yang ada s-nya. He likes singing. She likes singing. It likes singing. Bagaimana kemudian kalau dia dalam bentuk dislike? Sama, ya. He dislikes dancing. She dislikes dancing. And etc. Note, catatan, ya. Pokoknya kalau subjeknya Ayu Dewi, maka pakainya like yang tidak ada s-nya atau dislike. Tetapi kalau subjeknya he, she, dan it, maka dia menggunakan yang ada s-nya, yakni likes dan dislikes. Ada catatan di sini, dislike means don't like. Dislike itu berarti sama dengan don't like. Oke, yang tidak ada s-nya tadi. Kemudian dislikes yang ada s-nya, tidak suka, means doesn't like. Oke, jadi artinya sama dengan doesn't like. Let's continue to point B. Check the correct answer. Checklist lah jawaban yang benar. Number 1, Dudi likes playing piano. Number 2, Sinta and Restu bla 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 listening to music. Karena di sini dua orang, maka pakainya adalah dislike. Oke. Number 3, they bla 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 singing. Karena di sini they, maka like. Oke. Number 4, she likes playing guitar. Number 5, I don't like playing violin. Number 6, we dislike rock. 7, you like jazz. 8, Santi doesn't like dangdut. Ya. Oke, like dan dislike itu dinamakan preferences. Nah, untuk formnya bagaimana, Mister? Nah, di sini kalian lihat subject plus like atau likes plus verb ing plus noun. Noun itu kata benda. Contoh, I like singing. He likes playing guitar. Oke. Kemudian kalau dalam bentuk negatif, formnya adalah atau polanya atau bentuknya adalah subject plus do or does plus not plus like plus verb ing or noun. For example, I dislike singing atau
Dislike di sini kan sama dengan do not like, ya. I do not like singing. He dislikes playing guitar. He doesn't like jazz. Nah, kemudian ketika dalam bentuk question atau pertanyaan, maka do I like singing? Yang do di sini maka digunakan untuk subjek yang berupa Ayu Dewi, ya. Sedangkan kalau does digunakan untuk subjek he, she, dan it. Ingat, ketika sudah ada does, maka like-nya tidak boleh ada s-nya, ya. Contoh di sini, does he like playing guitar? Does she like jazz? Does it like eating meats? Nah, seperti itu. Ketika ada pertanyaan, pasti maka membutuhkan sebuah jawaban. Ketika ada pertanyaan yang seperti ini namanya adalah yes no question, artinya membutuhkan jawaban antara yes atau no. Kalau jawaban kita itu berubah yes, maka kita tinggal membalik, ya. Do I menjadi yes I do. Do you menjadi yes I do. Do we menjadi yes we do. Seperti itu, ya. Kalau no sama, ya. No I don't. No they don't. No he doesn't. Dan seterusnya. Kenapa Mister penjelasannya singkat? Karena ini Mister yakin dan Mister harap ini sangat mudah untuk kalian, ya. Oke. Interns respond to your friend. Follow the example. Contohnya, do you like dancing? No, I don't. I like singing. Nah, kita lihat di sini contohnya. Number 2, does she like watching movies? Kalau no berarti no, she doesn't. She likes reading novel, ya. Number 3, do they like listening to music? Yes, they like, ya. Atau they do boleh. Do we like playing piano? No, we don't like. We like playing violin. Does Susan like jazz? No, she doesn't. She likes pop. Does he like reading comics? Yes, he does. Atau he likes. Nah, in point D, because we are not face-to-face study for right now, so I will pass it. We will practice it if we are studying together in our school. Point E, reading. Practice the conversation below with a friend. In this moment, I will read this reading section and I will translate it. Mister akan membacakan bagaimana cara membacanya. Kalian nanti bisa mengikuti di rumah dan juga Mister akan menerjemahkan, ya, percakapan yang ada di sini. Percakapan di sini John dan Samuel. Do you like pop, Sam? Apakah kamu suka musik pop, Sam? Yes, I like it. Ya, saya menyukainya. Who is your favorite pop singer? Siapa penyanyi pop favorit kamu atau penyanyi pop kesukaanmu? My favorite pop singer is Michael Jackson. Penyanyi pop kesukaanku adalah Michael Jackson. Do you like rock? Apakah kamu suka musik rock? Well, I don't know. Saya tidak tahu. Why? Kenapa? Because my mother forbids me. Karena ibuku melarangku from listening to that kind of music.
karena ibuku melarangku untuk mendengarkan jenis musik itu. So you are, it's too noisy. Itu terlalu berisik, she said. Dia berkata. So you are not sure if you like it or not. Jadi kamu tidak yakin jika kamu suka atau tidak suka? Yes, you are right. Ya, kamu benar. Well, how about listening to some rock music at my house? Lalu bagaimana kalau kita mendengarkan beberapa musik rock di rumah saya? Sounds like a good idea. Kedengarannya ide yang bagus. Thank you. Terima kasih. With pleasure, Sam. Sama-sama, Sam. Nah, itu adalah bagaimana cara membacanya dan juga artinya. Nanti kalian kalau misalkan video ini terlalu cepat karena ini durasi, kalian bisa mengulang-ulanginya kembali, ya. Ini ada pertanyaan, answer these questions based on the preceding conversation. Jawablah pertanyaan berdasarkan percakapan, ya, yang tadi kita baca. Ada number 1 until number 5. Kalian bisa menjawabnya, ya. Ingat tidak? What does Sam like? Sam tadi sukanya apa? Who is Sam's favorite pop singer? Siapa penyanyi pop kesukaan Sam? Does Sam like rock? Apakah Sam suka musik rock? Why? Kenapa? Atau why not? Kenapa tidak? Kalau dia suka, iya kenapa? Kalau tidak suka, kenapa? Tadi ada di teks yang atau conversation yang kita baca. Kemudian number 5, Sam's mother like rock? Apakah ibunya Sam suka dengan musik rock? Nah, you may answer this, ya, and write it your answer in your book. Then let's continue to our next topic, that is because and because of. Because is a conjunction which connects two sentences. Kalau because itu menghubungkan dua kalimat, ya, menghubungkan dua kalimat. Both sentences must have a subject and a verb. Kedua-duanya kalimat tadi harus mempunyai subjek dan juga kata kerja. Polanya sentence, because, sentence. Jadi because ini di tengah-tengah dua kalimat. Simpelnya seperti itu. Kita lihat langsung ke contoh. I like pop. Di sini adalah kalimat. Kenapa dia dikatakan kalimat? Karena ada subjek I, ada kata kerja like, ya. Kemudian it is nice to hear. Apakah ini kalimat? Ya, ini adalah kalimat nominal. Walaupun tidak ada kata kerja, tapi dia namanya kalimat nominal. Nanti kalian di jenjang selanjutnya akan mengenal apa itu kalimat nominal, kalimat verbal. Di sini Mister hanya memperkenalkan untuk kalian. Nah, karena dua-duanya ini kalimat, maka untuk menghubungkannya kita menggunakan because, ya. Lalu bagaimana Mister yang because of? Because of is a phrasal preposition. Adalah kata depan frase. A preposition, kata depan, should always be followed by a noun only. Harus selalu diikuti oleh kata benda saja. Nah, karena dia harus diikuti oleh kata benda saja, maka pattern atau polanya adalah sentence plus because of plus noun. Jadi di belakangnya itu adalah noun, ya, kata benda. Contohnya kita lihat di sini, I don't like rock. Ini adalah kalimat, ya, karena ada subjek, ada kata kerja. Kemudian kita lihat di belakang, my mother. My mother itu kedudukannya adalah kata benda. Makanya kita menggunakan because of, ya.
bukan because. Kalau because tadi menghubungkan dua kalimat, dua-duanya yang depan dan belakang itu kalimat. Because di tengah-tengah. Tetapi kalau because of, yang depan itu kalimat, yang belakang kata benda. Oke. Nah, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. In point writing, ya. Fill in the blanks with because or because of. Ingat tadi kalau because depan dan belakang sama-sama kalimat. Kalau because of yang depan kalimat, yang belakang kata benda. Oke? Ya, bagian G. I don't like rap. Saya tidak suka musik rap. It is hard to understand. Nah, kita perhatikan di sini. Kalimat pertama, I don't like rap. Ini adalah kalimat. Kemudian it's hard to understand. Apakah ini kalimat atau noun? Kalimat. Kalau dua-duanya kalimat, maka kita menggunakan because. Oke. Next, she likes singing. Dia suka menyanyi. Bla bla bla, her hobby. Hobinya. Berarti di sini adalah kalimat, kemudian di sini adalah noun. Kalau yang diikuti noun tadi apa? Berarti menggunakannya adalah because of. Ya. We can't go to the concert. Bla bla bla, the rain. The rain ini apa? Kalian perhatikan kalimat yang belakangnya saja. The rain adalah noun, berarti because of. He is sick. Our teacher doesn't come. He is sick. Dia sakit. Sentence or noun? Sentence. Berarti because. I'm late to school. Saya terlambat ke sekolah. The traffic. Macet. Macet itu noun, kata benda atau kalimat? Noun. Berarti because of. She is sad. Dia sedih. Her cat is lost. Kucingnya hilang. Kucingnya hilang di sini kalimat atau noun? Kalimat. Berarti because. I can't sleep. The music is noisy. Because. They must exercise every day. Bla bla bla, the competition. The competition berarti noun. Because of. I'm happy. You. Berarti because of. I'm happy. Bla bla bla. I meet my grandmother. Because. Nah, it's simple ya. Kalian hanya perlu memperhatikan kalimat depan dan belakangnya. Kalau dia itu dua-duanya kalimat depan dan belakang berarti because. Tapi kalau yang depan itu kalimat, yang belakang noun, maka because of. Nah, complete the sentences below using because or because of, followed by an appropriate sentence or noun. Ya, lengkapilah kalimat di bawah ini menggunakan because atau because of, followed by an appropriate sentence. Diikuti dengan kalimat yang sesuai atau kata benda. Contoh di sini number 1. I have to study now. Saya harus belajar sekarang. Nah, kira-kira kalau kita mau diikuti dengan kalimat lagi, maka because I want to be a smart student. Nah, boleh. I have to study now because I want to be a smart student. Seperti itu contohnya. Atau misalkan kalau diikuti dengan kata benda, I have to study now because of homework. Karena PR, ada PR. There is homework, ada PR. Ya. Dan my mother will buy many balloons tomorrow. Ibu saya akan membeli banyak balon besok. Nah, kalian lengkapi kalimat ini baik menggunakan because atau because of, terserah kalian. Yang penting kalian ingat, kalau because maka setelah because kalimat. Kalau because of, setelah because of kata benda. Itu yang perlu kalian ingat.
Okay. Nah, in the last of lesson 3, this there is mini dictionary. Yeah, you can see this and try to memorize it. Ya, kalian bisa melihat kosakata di sini dan mencoba untuk menghafalkannya. Tapi Mister tidak meminta kalian untuk mengumpulkan tugas-tugas untuk di video ini. Ya, untuk pertemuan selanjutnya mungkin Mister akan memberikan tugas yang akan Mister minta untuk dikumpulkan. Ya, that's our topic today. That is talking about like and dislike, and then because and because of. I hope all of you understand with my explanation. Mister berharap kalian paham dengan penjelasan yang Mister sampaikan walaupun singkat, ya, because we are still studying and learning from home, ya. Okay, thank you very much for your nice attention. Always keep spirit for studying English, and then don't forget to pray 5 times and reciting. Thank you. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.